अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या आप वाकई खुश हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर मैं आपसे कहूँ कि असली खुशी किसी चीज़ में नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है, तो क्या आप मानेंगे? जिंदगी में हमेशा रहने वाली खुशी हासिल करना दरअसल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल, सोच और ताल्लुकात में छुपा होता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, कामयाबी होगी या सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी खुशी आर्जी होती है। कुछ वक्त बाद इंसान फिर खालीपन महसूस करने लगता है। असल और मुस्तकिल खुशी तब आती है जब इंसान अपने अंदर सुकून पैदा करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होगी। मसाइल, परेशानियां और आजमाइशें हमेशा रहेंगी, लेकिन जो इंसान इन सब को कबूल करना सीख लेता है वो अंदर से मजबूत हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगता है। जब इंसान अपनी तवक्कुआत कम कर देता है तो दिल हल्का हो जाता है। हम अक्सर दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी जगह महदूद है तो हम दिल से आज़ाद हो जाते हैं। यही आज़ादी खुशी देती है। शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा राज है मुस्तकिल खुशी का। जब इंसान अपने पास मौजूदा चीज़ पर शुक्र अदा करता है तो उसका दिल भरने लगता है। वो उन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देता है जो उसके पास नहीं है। रोज़ाना अगर इंसान सिर्फ चंद लम्हे ये सोच ले कि उसके पास क्या कुछ है, सेहत, सांस, घर, सुकून के लम्हे, तो उसका दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। एक और अहम बात यह है कि इंसान अपने रब से ताल्लुक मजबूत करे। जब दिल अल्लाह के करीब होता है तो एक अजीब सा सुकून पैदा होता है जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। दुआ, जिक्र और खामोशी में अपने रब से बात करना दिल को वो इत्मीनान देता है जो किसी भी कामयाबी या इंसान से नहीं मिलता। यही वो सुकून है जो मुश्किल वक्त में भी इंसान को टूटने नहीं देता। अपने दिल को साफ रखना भी ज़रूरी है। अगर इंसान के दिल में हसद, गुस्सा या नफरत हो तो वो कभी भी हकीकी खुशी महसूस नहीं कर सकता। माफ़ करना सीखना, दिल को हल्का करना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना इंसान को अंदर से सुकून देता है। जब दिल साफ होता है तो जिंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। अपनी जिंदगी को सादा रखना भी खुशी का एक राज है। जितना ज्यादा हम चीज़ों, लोगों और ख्वाहिशात में उलझते हैं इतना ही हम परेशान होते जाते हैं। लेकिन जब इंसान सादगी इख्तियार करता है तो उसे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे खामोशी, तन्हाई या किसी अपने के साथ गुजारा हुआ वक्त। सबसे आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक तरीका है जीने का। अगर इंसान हर दिन को कबूल करे, हर हाल में शुक्र करे और अपने दिल को सुकून में रखे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी खुशी हासिल कर लेता है जो हालात से नहीं बदलती। असल खुशी ये नहीं कि जिंदगी में कभी दुख ना आए, बल्कि असल खुशी ये है कि दुख के बावजूद भी दिल मुतमईन रहे। इंसान जब हमेशा रहने वाली खुशी के बारे में सोचता है तो वो अक्सर उसे एक ऐसी कैफियत समझता है जहाँ ना कोई परेशानी हो, ना कोई दुख, ना कोई कमी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मुस्तकिल खुशी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी मसाइल नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर इतनी मजबूती आ जाए कि वो हर हाल में अपने दिल को पुरसुकून रख सके। असल में इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो खुशी को मुस्तकबिल के साथ जोड़ देता है। वो सोचता है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो कुछ वक्त बाद वो खुशी ख़त्म हो जाती है और फिर इंसान किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगता है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो इंसान को थका देता है। मुस्तकिल खुशी तब आती है जब इंसान इस दौर से बाहर निकल आता है और मौजूदा लम्हे में जीना सीख लेता है। जब इंसान अपने हाल को कबूल करता है तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। कबूलियत का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इसके साथ भी सुकून में रह सकता हूँ। जो इंसान कबूल करना सीख लेता है वो अंदर से आज़ाद हो जाता है। उसे हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक होने की ज़रूरत नहीं रहती। इंसान की खुशी का एक गहरा ताल्लुक उसकी सोच से होता है। अगर इंसान हर चीज़ में मनफी पहलू देखेगा तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो हर मुश्किल में भी कोई ना कोई मुस्बत पहलू तलाश कर ले तो उसका दिल हल्का रहता है। ये आदत एक दिन में नहीं बनती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी सोच को तरबियत दे सकता है। एक और अहम पहलू अपनी कदर को समझना है। बहुत से लोग अपनी खुशी को दूसरों की राय के साथ जोड़ देते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर नज़रअंदाज करें तो उदास।
یہ طرز فکر انسان کو کبھی بھی مستقل خوشی نہیں دے سکتا۔ جب تک انسان اپنی قدر خود نہیں پہچانے گا وہ دوسروں کے رویوں کا قیدی رہے گا۔ اصل خوشی تب آتی ہے جب انسان خود کو قبول کر لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ انسان کی خوشی کا تعلق اس کے تعلقات سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک باریک فرق ہے۔ جو لوگ صرف لینے والے تعلقات رکھتے ہیں وہ جلد خالی ہو جاتے ہیں، جبکہ جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، محبت، عزت اور خلوص دیتے ہیں، وہ اندر سے بھر جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں دل کو وہ سکون دیتی ہیں جو کسی بھی مادی چیز سے نہیں دے پا ہوتا۔ تنہائی سے دوستی کرنا بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ اکثر لوگ تنہائی سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں اپنے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو انسان تنہائی میں خود کے ساتھ سکون سے بیٹھنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی بھی اندر سے خالی نہیں رہتا، وہ اپنی کمپنی میں بھی خوش رہتا ہے، اور یہی مستقل خوشی کی نشانی ہے۔ دل کا سکون اس وقت بھی بڑھتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ کسی اچھے کام کے لیے جی رہا ہے، کسی مثبت اثر کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی صرف گزر جاتی ہے، لیکن مقصد کے ساتھ زندگی محسوس ہوتی ہے۔ روحانی سکون بھی مستقل خوشی کا بنیادی حصہ ہے۔ جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک حکمت کے تحت ہو رہا ہے، تو اس کے دل سے بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ دعا کرنا، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھنا اور اس پر بھروسہ کرنا، یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان جتنا زیادہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی وہ بے چین ہوتا جاتا ہے، کیونکہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان سادگی اختیار کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو محدود کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، وہ کم میں بھی خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ وقت کی قدر کرنا بھی خوشی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انسان اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرتا ہے تو بعد میں اسے خالی پن محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے وقت کو کسی مفید کام، سیکھنے یا خود کو بہتر بنانے میں لگاتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہے۔ سب سے گہری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچ اور دل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہر وہ چیز جو دل کو بے چین کرے، چاہے وہ کوئی تعلق ہو، کوئی عادت ہو یا کوئی ماحول، اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ سکون سب سے قیمتی چیز ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے لیکن گہری ہے۔ مستقل خوشی باہر نہیں ملتی، نہ کسی انسان میں، نہ کسی چیز میں، نہ کسی کامیابی میں، یہ اندر پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کو سنبھال لیتا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کر لیتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہی اصل میں وہ خوشی حاصل کرتا ہے جو حالات کے بدلنے سے ختم نہیں ہوتی۔ ایسی خوشی خاموشی ہوتی ہے لیکن بہت گہری ہوتی ہے، یہ شور نہیں کرتی مگر دل کو سکون سے بھر دیتی ہے۔